स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागत गुरुदेव शरणागत गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागत गुरुदेव शरणागत गुरुदेव वन्दनं गुरुदेव वन्दनं गुरुदेव अभिनन्दनं गुरुदेव अभिनन्दनं गुरुदेव वन्दनम् अभिनन्दनं वन्दनम् अभिनन्दनम् अभिनन्दनं गुरुदेव अभिनन्दनं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागत गुरुदेव शरणागत गुरुदेव कीर्तनं गुरुदेव कीर्तनं गुरुदेव कीर्तनं गुरुदेव कीर्तनं गुरुदेव कीर्तनयं संकीर्तनयं कीर्तनाय संकीर्तनाय तेनामृतं गुरुदेव हे नामामृतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागत गुरुदेव शरणागत गुरुदेव शिवानन्द गुरुदेव शिवानन्द गुरुदेव चिदानन्द गुरुदेव चिदानन्द गुरुदेव चिदानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं शिवानन्द शुभ स्वागतं शिवानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं शिवानन्द सुस्वागतं शिवानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं चिदानन्द शुभ स्वागतं शिवानन्द शुभ
सुस्वागतम् शिवानंद सुस्वागतम् चिदानन्द सुस्वागतम् चिदानंद सुस्वागतम् स्वानन्द शरणागतम् शिवानंद शरणागतम् चिदानन्द शरणागतम् चिदानंद शरणागतम् स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं शुभस्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागत गुरुदेव शरणागत गुरुदेव आनंद महाराज की जय। अभी आपको आधा घंटा मिलेगा समय, हाफ एन